kaninyo diha o nagpasalamat kita og atong masaksihan karon ang panag-sharing sa duha ka Katoliko kabahin niining tema karon. Akong basahon nagaingon. Akong pamatud-an nga ang grupo sa mga pare nga gitawag og Society of St. Pius X or SSPX usa ka grupo nga modernist og rebelde sa Santa Iglesia Katolika sumala sa dokumento sa simbahan, referensya ug sa batakang balaod sa Santa Iglesia. Afirmatibo si Louis J.M. Carba ug nigahon kini ni Bro Leopoldo Agabon. Numero 3, ang pangutanan nga matubag og yes or no aga tubagon. Dili mubulag sa timan nga dipirmahan. Numero 5, tahoron ang moderator. Ug ikapito, kini murag optional man siya. Ang debate pagka-himuon sa PPC January 24 tut ang mubarog na atong igsuon kay siya man ang pamatuod ni atong tema karon wailain kun mao ba na sa Catholic Faith Defender ang tema mao nga akong pamatud-an nga ang grupo sa mga pare nga gitawag og Society of St. Pius X kun SSPX usa ka grupo nga modernist ug rebelde sa Santa Iglesia Katolika sumala sa dokumento sa simbahan, referensya ug sa batakang balaod sa Santa Iglesia. Una ato sang sayran ang pulong rebelde kon schismatic. Unsa man kini schismatic? Matud pa sa Canon 1917 Canon 751 nagingon, if anyone refuses to be subjected to the Supreme Pontiff or if he refuses communion with those members of the church who are subject to him, he is schismatic. So klaro kay mga igsuon na si bisan kinsa ang dili mosugot sa Santo Papa ug dili mapasakop sa simbahan nga iyang gipasakupan, siya usa ka rebelde kun schismatic. Og diha sa bag-ong balaod 1983 Code of Canon Law number 751 mao gyapon ang gisulti. Pareho ra nga si bisan kinsa ang gadumili sa pagpasakop sa Santo Papa kung Supreme Pontiff kana siya schismatic kung schism. Sa klaro nga naibaw-an na ninyo kung unsay but pasabot sa pulong rebelde kung schismatic. Ang uban nag-pronounce nga kini schismatics. Pareho ra na siya, no? So karon ngano nakaingon mango kaning grupo sa Society of St. Pius X mga rebelde sa simbahan. Unsa man day ilang gibuhat? Ngano unsa may qualifications nga ilang nabuhat nga sila usa ka rebelde sa Santa Iglesia Katolika? Una, nagtukod sila og seminaryo, simbahan, kapilya nga walay pagpananghid sa obispo nga nagdumala sa maong diocese. Supa kini sa balaod sa Canon 234 nga kinahanglan adunay permission from the local ordinary nga kung ikaw magtukod og kapilya, chapel, kapilya or chapel, seminaryo og simbahan. Kaning mga Society of St. Pius X nagtukod-tukod lang sa gilaha. Example, seminaryo nila sa Bacolod, seminaryo nila sa Iloilo. So klaro kay mga igsuon nga kini sila way pananghid. Unsay definition sa schismatics kung rebelde? Ang pagsupak sa authority sa Santo Papa. Pagsupak sa mga sa mga pangulo sa simbahan nga gihatagan ni Kristo og authority, especially ang Pope. Ug mabasa nato sa Mateo 16:19, I give you the keys of the kingdoms. Whatever you want, unsay imong gidili sa yuta, gidili sa langit, ug unsay imong gitugot sa yuta, gitugot usab dito sa langit. Usa klaro kay mga igsoon. Ikaduha, unsa pa may mga pagsupak nga timailhan nga kining Society of St. Pius X usa ka rebelde sa simbahang Katoliko. Nagpakumpisal sila og nagselebrar og kasal nga walay jurisdiction, walay gihatag ang local ordinary sa maong diocese nga sila mubuhat ni anang kumpisal, nga sila mubuhat ni anang maong kasal. So meaning nisupak sila sa balaod. Og kanang balaod mga igsuon, kanang balaod kinahanglan dili ka na pagasupakon. Because as a Catholic, matud pa ni Pope Pius X nga kung ikaw sa Katoliko dili lamang sa pagtuog moral
ikaw motuo sa Santo Papa kung musugod sa Santo Papa, kung dili sa iyang pagdumala o sa iyang pagpalaka diha sa sulod sa Santos nga Santa Iglesia Katolika. Ikatulo, kining dako nga pagsupak sa ilahang founder nga si Marcial Lafebre. Si Marcial Lafebre niadtong June 30, 1988, usa ka arsobispo, siya nag-consecrate og mga pare nga himuon og obispo. Unya ang ilahang protocol ni Pope ni Joseph Ratzinger ug karon Pope Benedict XVI nga usara ka obispo ang pagkakonsagrahan. Og nga ang nahitabo mga igsoon diha sa June 30, 1988, upat ang gi-consecrate ni Marcial Lafebre. Pagsupak o dili? Pagsupak. So kana og kanang ilahang pag-consecrate o paghimo og mga obispo sa ilahang Society of St. Pius X nga walay mandato sa Santo Papa, klaro og tataw kayo mga igsoon nga kinisupak sa balaod sa Santa Iglesia Katolika diha sa Canon 1013 nga ang obispo, no? Ang obispo or ang usa ka obispo dili siya makahimo og episcopal consecration kung walay mandato gikan sa Papa. So klaro sa tulong akong gipahayag nga kining Society of St. Pius X, mga rebelde sa Santa Iglesia Katolika nga nagtakuban sa pagka-traditionalist, nga nagtakuban sa pagka-obedience kuno sa Santo Papa. So klaro kayo, no? Moingon sila, we are obedient to the Pope. We are obedient to the Magisterium. Pero unsa lang gihimo? Ha? Unsa ilang gihimo? Gisupak nila ang balaod sa Santa Iglesia Katolika. Si Pope Pius XII nga pinangga kay sa Society of St. Pius X, laban man nila? Wala milaban nila. Kaya naman, diha sa Apostolorum Principis sa tuig 1958 siyang sinulat niingon siya episcopal consecration nga gibuhat sukuhay sa kabubot. Tanan mga kauban nato sa Catholic Faith Defenders ang Catholic Chapter, sumala sa among gi-sharingan karon, dili lang debate, sharing lang ni kay parehara man tao, maura man ta nga denomination, maura man ta organisasyon. Sumala sa among tema nga iyang pamatud-an nga ang pare sa SSPX o Society of St. Pius X, mga modernist o rebelde sa Santa Iglesia Katolika sumas mga dokumento sa simbahan. Karon, akong pangutana bro, dili ba kining pulong modernist nakasukat makini sa pulong nga modern? Ano kina? Supak na. Okay. Ug dili ba kining modern doon na may laing in English niya gitawag og new? Okay. Karon kining novo sa Latin nga pulong, di ba new magini in English? Oh. Oh, karon. Kining novus ordo missi, di ba bag-o magini kay novo man? Dili ang misa mo pisabot niya. Pero iya. Sampai novus ordo missi. Unsa man ipasabot na? Order sa misa dili ang misa kay Mo kay na. Oh, novus ordo missi. Karon kami yun kaman nga modernist ang SSPX. Nagmisa ba sila ni ining novus ordo missi? Sa akong gipastada ganin na nagtakuban sila sa pagmisa og Latin. Sa imor ng opinion. That is your base your own opinion. Patiwas sa akong tubag. Nagpatakuban sila nga magmisa sila Latin para mogawas nga sila mga traditionalist para sa apan sa ilang pagpanudlo nga Latin ra ang gusto, Latin ra balido. Sa na nyo man na gitudlo ba na sa iglesia sukad sa panahon ni Kristo nga Latin ra misa? Sumala sa imong koprimum, di ba naman kay koprimum? Naman kay koprimum, basa nang imong koprimum nakasabot ka in English, basa na kung unsay nasulat sa imong koprimum. Dili man na bago. Naman na diha sa imong koprimum. Karon na sa imong koprimum nag-ingon na sa imong koprimum nga the Tridentine Mass is the mass of all times. Di ba? Na dia, the mass of all times. So, kung mass of all times man, nagpasabot ka na nga sa tanang panahon na gisang misa, di na kailan sa pawang paglaing misa. Pero adunay exemption diha kung ang mga misa, ang misa nga nag-abot na og 200 ka tuig sukad sa paggamit ning misa ha. Mura exemption ni ana. Sukad pagsugod ning misa. Karon ang SSPX kay nagamit man ni anang daang misa. Nganong giunsa man yung pag-ingon nga siya modernist siya, nga daan man nga misa ang ng Tridentine Mass man. Kamo mo'y mga modernist kay naa mo sa bag-o nga misa, nga gitawag og novus ordo missi. Kasi pangutana nimo bro. Akong pangutana, nganong nakaingon ka man nga modernist ang SSPX nga daan man nga misa ang gigamit. Nya ang kamo noon nga nagamit sa bag-o nga misa nga novus ordo missi, mao man mahimnon ang nahimong traditionalist. Nga kamo man ang nagamit sa bag-o. So kamo mo'y gitawag og modernist. Dili ba? Usa ka dako akong tubagan na. Nakaingon ko nga
modernes sila, kay kana lagi lang ipapatuong nga misa ray balido. Mga sakto bitaw. Nya asa man yung ebidensya ron? Ato nang ipamayag ron. Oh. Ipamayag sa akong baro. Ebidensya ha? Sa akong baro. Yeah. Next question. Pero maingon ka man nga ang mga pare sa SSPX kung Society of Saint Pius X, mga rebelde sa simbahan. Karon, nganong na kayong ka nga rebelde ba sa simbahan ang SSPX nga igo ra man lang gatuman kung unsay balaod nga gipamahayag sa Konsilyo sa Trento? Dili ba ang Konsilyo sa Trento na mahayag man nga pag human gyud og himo ni Saint Pius V sa iyang sa misa nga bag-o nga gitawag nga daan nga gitawag og Tridentine Mass, pag human niya og codify ni ana iya gyung gipasidaan nga kining misa kinahanglan nga misahon sa tanang panon ug sa tanang kalibutan. Nagtuman ba ang modernes si ana karon? Ba wala. Nagtuman sila wala. Tubag na ko. Oh, tubag. Nagtuman ang modernes karon wala. Ang kanang modernes yung giingon dili na ang nagtuman mo ni ana, nagtuman mo ni ana wala. Dili man may modernes kasi giingon modernes mi. Kamo mo modernes. Kamo mo ako nakaingon ko nga rebelde ang kanang SSPX. Ako nang ipahayagan nina nga sila magsusupak sa balaod sa Iglesia Katolika. Sila sa may gisupak nila, nagtukod sila chapel nga walay mandato sa local ordinary. Unsa man na against the law o bifan kanang niuyon ka sa law. Against the law. That is juridical only. That is only juridical. Juridical lili. Unsa giingon sa that is only jurisdiction. Unsa giingon sa Santo Papa? Kumusupa ka sa balaod, ha? Okay, barog na pod sa negatibo by Bro Leopoldo Agabon. Kinigong pagpasangil sa atong mga kining atong mga kauban nga nagbarog kunuhay sila sa diha sa traditionalist apan di ay sila mga modernes. Kung kay tungod sa ilang gibasa nga wa sila makasabot. Sa session 22 diha sa Council of Trent nag-ingon gayud pag nagsugo gayud ang Konselyo sa Trento ni Papa Pio V pag-codify sa misa gayud kay kaniadtong panahon na ang misa kaniadtong panahon kalandrakas pa kayo. So wala gi klarong misa kung unsa gid ang misa daghan kay sa tanang mga distrito o sa tibuok kalibutan dito sa Europe. Daghan kay misa apan wala gi klaro kining order. So nag-codify kini so pinaagi ni Papa Pio V. Diya sa session 22 siya ang gimanduan sa Konselyo sa Trento nga siya ang mo-codify. So pag human niya og codify ni ana mipakanaog siya og usa ka dokumento nga nagmando nga gitawag kini og co-primum. Nga kining misa original gyud kini kay mao kining iyaging they restored the original mass from the apostle. So kini ding misa gikan gyud sa mga apostolis nga gi-codify ni Papa Pio V. So kining co-primum iya pagikining gipaymugatan nga ipamisa kini sa tibuok kalibutan kay kining misa kini sa tanang panahon ug iya pagikining gihapinan nga kining misa ha kun dili sila mo misa niini kining mga tawhana kining ang di mo misa niini kinahanglang i-excommunicate. So ang mga pare dai nga wala mo misa wala mo tuma ni anang Tridentine Mass excommunicated silang tanan. So nasubak nahitabo kay i-communicate nila so nahagawas sila sa simbahan. So dili sila Katoliko kay nagawas ko simbahan excommunicated. Kay ang schismatic excommunicated o heretics nagawas kana sila sa simbahan. Mao kanay mga tao kanang infidels, mao kanay mga tao nga gawas na sa Katoliko, di na kana sakop sa Katoliko. So kining co-primum mao kana siya ang gipakanaog nga dokumento ni Papa Pio V human niya ma-codify ang Tridentine Mass nga mao ang original nga misa gikan gyud sa mga apostoles. O kining misa ipamisa kini sa tanang panahon. O kining misa di na gyud kini putlon kay kini misa man sa tanang panahon. Apan pagkaabot sa Vatican II pinaagi ni Pope Paul VI iyang ilisan ang misa og Novus Ordo Missae kun New Ordered Mass. Nga karon mo gimisa karon nato karong panahon na halos tanan mo gimisa bisan dinhi sa Pilipinas mo gimisa. Pag unya ang pasangil sa akong kauban si Bro Louie nga kini kunong mga SSPX nga nagmisa sa daan nga misa nga kita og Tridentine Mass nga gi-codify ni Papa Pio V mao na hinuon ang modernes nga sila may kini gatuman sa karaan nga misa. Ang mga para inuuro nga gamisa sa Novus Ordo Missae nga maoy gitawag og modernes kay moderno ang ilang misa nga gigamit nagtuman sa mga moderno nga balaod mao na ndoy modernes nga naman nagayong ko nga moderno nga balaod
paghuman gyud sa Novus Ordo Mese, paghuman gyud og panday ni ana. So ang patuman nila gid kay modern man, kay new man, modernist. So ang ipatuman pag ni ana kini paging mga lay ministers nga instead nga ang pari lamang mooy makapakalawat sumala sa katikising of the Council of Trade nga only the priest can consecrate and administer the Holy Eucharist. Kung pari lamang maoy makaponsagrar o makapakalawat sa mga magtotoo, giusab kini, gimuha kini laing balaod nga pwede na ang dili pare makapakalawat. Nga bidiyagay sa kanon 18, gipahunong kini. Miingon diha sa kanon 18, diha sa dito sa kaniadto sa Konsilyo sa Nicea. Miingon ang Konsilyo sa Nicea nga kining mga buhata, kining mga pagbansaya ipahunong kini. Let all these practices be done away. So ipahunong kini, kining paghikap sa mga simbolyo, paghikap sa kalis o paghikap mismo sa ostia o sa Eucharist. Mibanda gyud ang kanon 18 ini pinaagi sa Konsilyo sa Nicea nga ipahunong kining maong mga pagbansay kay supa kini sa kauboton sa Ginoo. Kay sumala sa gitawag og the unvarying practice of the apostles, sila ra gyud ang mga pari maoy makapakalawat ngadto sa mga magtotoo. Kay dili makahikap nini ang mga laymen or even the deacons, bisan ang mga diakono dili kay makahikap niini. Apan gisupa kini kaniadto mao nga mipakanaog og balaod ang kanon ang Konsilyo sa Nicea nga ipahunong kining maong mga buhat kay dili kini maayo. Karon salamat po sa pamahayag. No, karon gayon na po sa ato ang informatibo na mo cross-examine sa inyong pamahayag, no. Brad Buldo agabon sa imong pahayag. Akong pangutanan ingon man kaganin na nga ang new order sa misa, Novus Ordo Mese, misa sa Protestante. Pangutanan ako diya, asa man nga dokumento nimo mabasa nga kanang new order of Protestante? Nakakana sa dokumento, ako dokumento dire. Pero sumala sa dokumento kay doon may mga internet. Sumala sa dokumento nga akong nabasa ana. Naana siya sa dokumento sa komite nga gitukod ni Pope Paul VI katong gipanguluhan ni Cardinal Baxi o Cardinal Ottaviani nga miingon siya nga Holy Father yang gisukmatan si Papa Paulo VI nga Holy Father, dili ba kining misaha maom kining misa ang imong giaprobahan kanamo ko the committee ni Baxi og ni Ottaviani nga na moy chairman sa komite nya mingon siya, di ba kining misaha wala man namo kini aprobahi? Yang anong imo makining ipadayon nga misa man kini sa mga Protestante. This is a Protestantized mass. Mao kana sa ang dokumento wa ko kakabasa ana. Unsa may authority ni Cardinal Ottaviani itandi ni Pope Paul VI? Ang yang otoridad isip chairman sa komite, doon na siya otoridad sa pag question kay siya may gitahasan sa pag-approve sa misa ang gitawag og Novus Ordo Mese. Kung si Pope Paul VI mogamit sa iyang pagka-supreme pontiff authority nga gihatag ni Kristo, napay mahimo si Baxi ana o si Cardinal Ottaviani? Mao na diha. Kay ang iyang gigamit, iyang gipahimuslan ang otoridad nga gihatag niya, gitawag na siya sa balaod og gitawag siya og kanabitaw grave use of authority. Kay gitagaan abi kay ang tutong papa gitagaan mag pontiff authority. So iyang gigamit ang maong balaod bisan og wala aprobahe sa komite nga gitugyanan pag-approve. Iyang gipapadayon because he is using the pontiff authority. Iyang giabusahan ang balaod nga gihatag ni Kristo kaniya. Gitawag na siya og grave use of authority sa ato pambalaod. Asa man ang balaola, Brad? Palihog ipresenta ang imuhang dinsya nga siya nagabuso siyang gahom naghihatag ni Kristo. Kayo mga tao, nani mga eskwela, dili ni sila motuog mga yaw-yaw ra. Kay mahug ng heresy, chismis. Ginuhata na sa mga, ibaw na mo, kinsa nagbuhata. Apangutanan ako, asa man. Kasi tagay lang ko kuan bro, tagay lang ko internet site. Kaya akong i-search, ikaw man aling lantogi na toron or sharing. Internet site lang.
nagmahayag ko din sumalas kong ingon niya, wa ko'y dalang dokumento. Igo lang kong namahayag, sumala sa akong nakatunan, kay wala ko ka-secured og mga dokumento. So kung ingon kang akong i-presentar din so imuha na kung mag-research ka ana, basta kay mao ka na siya anak kamay. Kung di ka mo tuwa na, mao ka na siya, basta kay mao sa tinuod. So mati lang man ako kung kana di ba tinuod o tinuod ba. Kaya kana mo kasi tinuod nga ang committee nga gipanguluhan ni Paxi nag-ingon gayo di anak nga 14 Protestant ties mas na. Ya, ito na lang pagbigyan kay kung magkuno sa dokumento mura rin taga yung payout rin. Okay, sunod kay pangutana brad, ningon man ka nga imo yung barugan siguro kay dokumento dang dala nga ang Latin nga misa maogi original nga misa sukat pas punaw ni Kristo tinuod ni. Wala ko maingon nga ang Latin kundi ang Tridentine Mass. Dili Latin kay doon na pwede kay ang Novus Ordo Missi ang original ni ana Latin kana siya. Ano bitang kita og Novus Ordo Missi kay Latin kay pa sa English pa New Ordered Mass. Doon na pwede kay ang Novus Ordo Missi ang original ni ana Latin kana siya. Ano bitang kita og Novus Ordo Missi kay Latin kay pa sa English pa New Ordered Mass. Kung bag-o nga nga order sa misa. Mo na siya. Ang original na Latin kana nga ang original ni ana naa siya sa Sacrosanctum Concilium sa Vatican to. Latin kana. Okay. Salamat. Doon lang pangutana. Kanang liturgical nga language nga gigamit sukad sa panahon ni Kristo unsa man? Latin o nakaikahatag nga lang lengguwahe? Kung mangutana ka sukad sa panahon ni Kristo, kung mayroon kang liturgical, dunay gitawag dito sa lain nga rite, katong kita gitawag mata di og Latin rite. So diri sa Latin rite, natural nga Latin kay na may balaod yan nga kinahanglan Latin gayud ang ipatuman because that is the language of the church. Mo kana say pinulungan sa simbahan. So diri sa Latin rite, ang atong pinulungan nga gigamit sa mga atong mga liturhiya Latin. So dito po sa lain nga rite, tingali kung Griego ang ilang gigamit, so bahala na dito kay wa man lang masakop sa Latin rite. So kita din Latin. Mutana. Kining paggamit og extraordinary minister kano sa amin nagsugod. Sa pagpakalawat ha, kano sa amin nagsugod. Kung kano sa ana siya nagsugod, ang kamanduan sukad pa ni adtong 325 sa Council sa Nicaea. Kamanduan nga dili kinahanglan nga magpakalawat ang dili pare. Kay miingon ang Concilio sa Nicaea nga let all these practices be done away. So pahunongon kanang nga mao nga pagbansay nga dili gani ipahikap bisan ang mga simboryo, ang kalis o mismo ang Eucharistia bisan ang mga diakono gitid-an ni ana. So let all these practices be done away. So ipahunong. So pag-abot na po sa Konselyo sa Trento, sa Katikisi o the Council of Trent, nisamot na gayod. Kay gihimo na gyud kini. Gihimbutangan paginiglain paging kamanduan. Nga dili nga pahi ra gayod maoy makapakalawat ngadto sa mga magtotoo. Salamat. Kanang imong giingon nga only priest can consecrate and administer the Holy Eucharist. Bot ba ipasabot nga ang obispo, kardinal o sa papa way labot sa pagkonsekrado sa pagkalawat? Ubag. Naunsa mga bird morong kag CFD, unsay pagtuom ng papa ug obispo di na pare? Are you a CFD or not? Don't question my kuan, akong pagka-CFD. Kay sa hierarchy sa simbahan, di ka makaingon nga ang pare obispo. Hierarchy good. Ang pangutanan ako ningon ka only priest. Bot ba ipasabot way labot ang obispo, kardinal o pare sa hierarchy kami pagka-CFD. I could stay awake just to hear